Tingnan mo nga kung kita kung patay mo ilaw. Pakipatay nga ilaw. Tingnan natin kung makikita yan, oh. Isa pa yan. Ayan, mas okay pala. O, ayan guys, oh. Ito, 100 pieces po yan. Gagamitin sa Halloween party. Halloween party, mamaya. Wow. Ang ganda, no? Color green, orange, red, and black. May purple pa, yun. Okay, 100 pieces po yan guys, ha. Pag gusto nyo umorder sa amin, sige. PM lang po kayo. Okay? Ang ganda, no? Ayan. Tama ba? Tigta 20, 20. 20 na purple, 20 na black, 20 na red, 20 na green, at 20 na orange. Okay. Thank you guys. Order kayo sa amin. Thank you.